Kani nga video para nimo ni basin nawad-an nakagpaglaom diha tungod sa patong-patong nimo nga problema nga imong giatubang. Feeling nimo walay taong imong maduulan. Daghang mga taong nakapalibot nimo na puro katoksikan, puro panglait, nakaminos sa imong pagkatao, gilait kanila, daghang nagmarites sa imong palibot. Press kani nga video para gyud nimo. The more nga daghang taong nakaminos diha sa imo gamitan na siya ng inspirasyon para makabangon ka. Ipakita nila na sayop sila sa ilahang gibuhat. Sayop sila sa ilang panglait diha kanimo. Ipakita nila na kaya nimo mobarog na mag-inusara. Paning kamot gyud ug maayo, ayaw gyud pawala sa paglaom. Ayaw kalimot sampit sa kahitasan. Focus sa imong kaugalingong paningkamot. Ipakita nila na balang araw aangat ka. Ipakita sa mga taong nang lait nimo nga makabangon ka para ma-realize nila na sayop ang ilahang panglait sa ilahang isikataw. Ako, mutuog yung kuan ang mga taong gilait mo asenso sa ilang kinabuhi. Unya katong nang lait, maglisod sa kapait sa ilang kinabuhi. Kung walay ni bilib nimo karon, pues ako bilib kaayo ko diha nimo. Maong padayon lang yun sa pagpaningkamot, ayaw pawala sa paglaom. Focus diha sa imong kaugalingon, okay? Good luck and God bless you.